Sir, sa kanan yung lagay yung ano, yung helmet. Yan, ganun. Sir, salamin, tanggal. Salamin mo sir, tanggalin mo. Yan. Tingin sa camera. Kailangan mabilis mo lang pindot pa ni sir, makapahapon. Ayan. Hindi pa yan. Sasabog pa yan. Kaya may sabog. Sir, ready na yan sir ha? Pwesto na ha. Ayun. Eh! Yung pagsabog. Ang lakas talaga. Lamig ah! Lamig. Okay. Pwesto na. Group 1. Pwesto na. Group 1. Pwesto na dito. Pwesto na. Pwesto. No, Solman. Hawak. Okay. Pwesto. No, Solman. Dito ka na. Kamaya na kasi yan. Bawal sa amin dito eh. Doon ka na. No, Solman. Hawak. Sir, pwesto na sir, sa may position sir. Sir, open. Okay, come on. Sir, valve open. Pwesto. Sir, makinig ha, makinig ha. Kedor ha, tulak ng mabilis ha. Tulak, lakas. Okay, balik, sa labas ka na ha, sa labas, doon, sa labas. Okay, hawak sos, hawak sos. Wow. Okay, attack, very good. Ayun. Okay, fire out. Very good. Okay, number 3 ha, makinig ha, makinig. Okay, number 3, sige. Okay, load. Sige, kunyari, tingin. Oh, senyas, fire out. Okay, valve. Close valve. Okay, very good. Nose down, nose down. Standby lang muna ha. Okay, dito muna kayo. Sir, group 2, pwesto. Dito muna kayo, relax na kayo. Kaya sunod tayo doon. Para matapos na. Group 2. Come on. Lipat ang gloves. Lipat ang gloves. Sir, pakitagi yung gloves. Okay. Pwesto. Number 3. Sir. Sir, hawak sir. Sa house. Ha? Sir, dito ka. Ay, doon ka pala. Doon ka. Sige sir, balik sir, dito, pwesto. Number 3, dito ka sa loob ka. Ayan. Pagbalik mo, sa labas ka na. Okay, sir. Lakasan sir ha, lakas ha. Okay, takbo sir, huwag na, takbo na. Tangin, di ka nakanunod kanina eh. Hiraw. Load ka. Malakas-lakas ka no. Hindi ka nanonood eh. Okay, fire out. Very good. Teka muna sir, teka muna. Wala pa. Tambay lang muna.
Number 3. Okay, higa. Hoy! Load! Oh, Paris out! Very good. Nose down, nose down. Okay, group 1. Dito tayo. Kunin yung ano, sir. Ha? Oo, pwede na. Aga na yung ano. Yung, ha? O, tanggalin nyo na yung BA. Sige, tanggalin nyo na yung BA. Group 2, tanggalin nyo na. Group 1 lang. Group 1. Huwag na. Diretso na. Huwag nyo muna tanggalin kasi hindi pa tayo tapos eh. Mamadali tayo, lalo tayo na-delay basta ganyan. Sige, asara dito ha. Huwag mo muna ano ha. Tayo may instruction ng ating ano. Number 2, nasa si number 2. Balik ulit. Number 2. Sir, dito ka na. Yung group 1, nasa yung group 1? Wala yung gloves, di ba po? Sige lang, okay lang. Sige. Pwesto ka na dito. Pwesto na. Visor down, visor down. Sir, pwesto na. Sir, dito ka na. Number 2, tatayo ka lang doon, gaganon ka lang ha. Pagkatapos ng fire out, tatayo ka lang doon, tapos gaganon ka. Fire out ha. Okay, bob open ha. Sige sir. Sir, dito ka na sir. Sir. Next, ikaw na pumatay ng ano, blanket ha. Ikaw na mag-blanket eh. Oh, ha? Okay, very good. Okay, number 3 ha. Pag sinasan ka number 3 ha. Number 3. Yun o, tingnan ka sa kanya. Baba, hose, baba. Okay, fire out. Very good. Okay, sir. Sir, kunin natin yung blanket. Next. Sir. Yung may apoy, yan. O, pag ganun ang ano, ha? Pag ganun. Tago mo yung kamay mo. Yan. O, sige, approach ka doon, ha? O, since ang hangin pag ganun, approach ka, ha? Sige, dahan-dahan. Sige, dahan-dahan. Sige. Ganun, di ka ba? O, sige. Pila. Okay, fire out. Very good. Sige. Dali mo. Sige. Oh, Megs, okay na? Wala na tayo dito ha. Sige. Besa, sir? O, sige. BS na kayo.